Hello, everyone. My name is Eleonora Bertranu. I am the director of the Latino Latin American Studies program. I'm also a professor in the Hispanic Studies department. Tonight's event is in collaboration with Global Awareness. The last event for Global Awareness is our first event for LLAS. Our second event will be on October 31st, and the third and last on November 27th. I hope to see you all then at the second and third event. Thanks for coming tonight, and I leave you with Elise Roberts and Witness for Peace. Hi, thanks so much for having us tonight. My name is Elise Roberts. I'm the regional organizer for a nonprofit called Witness for Peace. I'm going to take just a few minutes to tell you about Witness for Peace, our mission, our history, what we do now. And then I'm going to hand it off to my colleague, Rael O'Malley, who's here from our Nicaragua-Honduras team, and he's going to give us just a few minutes of big picture context, why Honduras, why we should care about what's happening there, and why we're focused on the human rights crisis in Honduras today. Then we're really going to focus the majority of our talk today, hearing directly from Tomas Gomez Membreño, who's our partner here from Honduras. He works for an indigenous rights organization called COPIN in Honduras. And we'll take maybe 45 minutes or an hour for the presentation, then have time for some questions. And I'm going to end tonight by telling you where you can learn more and what we can be doing to push for more just and sustainable policies with Honduras. So those of you who don't know about Witness for Peace, we're a grassroots, politically independent, nationwide organization, a nonprofit human rights and economic justice organization dedicated to the principles of nonviolence. Our mission is to support peace, justice, and sustainable economies in the Americas by changing U.S. policies and corporate practices that lead to human rights violations. That can seem really big and broad, and in many ways it is. However, it's also really specific. We're not dealing with any human rights crisis in Latin America or in the world. We're dealing with human rights violations that are directly tied to U.S. policies and U.S. corporate practices. So it's things that are based here, based in our government, our foreign policies, our U.S. corporations, and how their behavior and actions affects people throughout the hemisphere. We were founded 30 years ago during the Contra War in Nicaragua, wanting U.S. citizens to see the effects of military aid and the Reagan administration's policies in Nicaragua. What we found was that when we took U.S. citizens down to Nicaragua to see firsthand the violence that was tied to U.S. military practices, there was less violence there. And we started learning, there was less violence because there was an international solidarity presence there. And we were able to report back to U.S. citizens about what was happening on the ground in Latin America. So we started from that model of human rights accompaniment, solidarity movements, and wanting to inform the U.S. population about the effects of U.S. policy. Since then, we've expanded. As you can guess from our mission, we work on all kinds of policies that come out of the U.S. government and affect folks throughout the hemisphere. Most of the times, that's tied to military aid and the drug war. There are historical effects of the drug war in Colombia and throughout the Andean region. And increasingly, we're fighting the drug war in Mexico and throughout Central America. So we're finding those policies, how they're affecting communities and folks in Central America and Mexico as well. As you can imagine, we also work on trade policy. We follow the effects of free trade agreements and U.S. corporations in Latin America and how U.S.-based corporations behave, how they treat people, their labor rights policies, and human rights records in Latin America. We also work on the Cuba embargo and immigration policy. Immigration policy, even if it's based domestically, the way that we control our borders, the way that our immigration policy works, affects people's movement throughout the entire hemisphere. It affects people's options. It affects the route that people take on their way through Mexico if they're on their way to the States, and the dangers that are a part of that journey. We currently have teams in Colombia, Nicaragua, Honduras, Mexico, and Cuba. And the way that our program works is that we continue to take delegations of U.S. citizens down to Latin America to see the effects of U.S. policy. I will pass around some flyers, but if you did get the green flyer back there, that's a delegation that I'm taking to Colombia over your January break.
It's based on the historical and current failures of the war on drugs and current resistance movements. So we're going to be learning about the historical and the current effects of U.S. drug policy and U.S. DEA presence in Colombia, and looking at alternative models that are being put forth from our partner organizations on the ground in Colombia. That's an example of taking delegations down. What we're doing today is an example of our speaking events. So we bring in experts from our partner organizations to speak directly to U.S. citizens and folks living in the U.S. here. And we're on a 24-day tour. This is day 17. We're speaking at about 40 colleges and campuses around the Midwest. And we're excited to be back here. We spoke here last year, so it's good to be back. Both of these things, the delegations and the speaker tours, are both kind of the education piece, educating folks about the effects of U.S. policies and corporate practices. And all of that work is meant to create a really informed, aware base of folks living in the U.S. to push for more just and peaceful policies with Latin America. So as you learn more about what's happening in Honduras, we'll come back at the end and tell you how you can get more involved and what we can be doing to fight for more just and peaceful solutions and policies as a hemisphere. I think I'm going to leave it there and hand it off to my colleague Rael, and he'll give us a few minutes of context about what's been happening in Honduras and why we decided to focus on Honduras today. Thanks so much. Thanks, Elise. Are you both going to come up here or no? Yeah. So on June 28th, 2009, the democratically elected president of Honduras, Manuel Zelaya, was kidnapped from his home and flown out of the country in his pajamas. Since then, the human rights violations have mushroomed in Honduras. They've increased exponentially. The United States has a long history in Honduras and Central America, as I'm sure many of you know, of intervention. And the way in which we've seen the manifestation of U.S. policy in the context of these human rights violations involves two principal factors. One is that since the coup d'etat and the post-coup administration, the United States has played a key role in re-accepting the Honduran administration into the normalcy of international relations. And for instance, in facilitating re-accepting it into the Organization of American States, to give an example, as well as discursively giving the impression as though the situation is improving. Witness for Peace, after the coup d'etat, went to has been continuing to travel to Honduras and connecting with organizations, people's movements, individuals, and we have found that it's very much not the case, that the violations continue, and they continue at a heightened level. Furthermore, the United States has given tens of millions of dollars to the Honduran police and military. Many of the perpetrators of these human rights violations, as well as accused perpetrators, are members of the same police and military, to whom we provide millions in arms and training. In addition to this, we donate millions of dollars to military bases within Honduras. So what we've seen, and this is something that's been identified by, for instance, the Commission of Truth, which was published at the beginning of this month, and by Congressman Berman, who wrote a letter to Hillary Clinton, the Secretary of State, to reveal what it is that is happening, and many other voices have said that the coup d'etat in Honduras has not ended, that it has continued. And the reality of this is something which will be the focus of our presentation with our esteemed guest, Tomás Gómez Membreño, who is an indigenous rights activist who brings a wealth of experience, not only throughout Honduras, as he works with COPIN, which stands for, it's an acronym which stands for the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras. This organization works on as part of a nationwide network that represents a diversity of experiences and sectors of Honduran society.
And it works on the Latin American level. Across Latin America, Tomás Gómez Membreño, our guest, has traveled to Brazil, Mexico, throughout Central America, and maintains open and constant communications with movements and organizations in many of these contexts who are confronting very similar issues. So it's been our great honor to be on this speaking tour with Tomás Gómez Membreño, and it's been our great honor to work with an organization as renowned as COPIN for its integrated and holistic approach to the struggle for social justice in this world that needs a lot more of it. So it's been my personal honor and our honor as Witness for Peace to collaborate in this project. So please join me in welcoming Tomás Gómez Membreño. Muy buenas tardes a todos y a todas. Good evening to everyone. Es un placer estar compartiendo con ustedes lo que es nuestra experiencia de lucha, nuestra experiencia de resistencia que hemos tenido en nuestro pueblo indígena. It's a pleasure to share with all of you our experience of struggle, our experience of resistance, and our experience as indigenous people. Yo soy miembro de una organización indígena lenca que se llama COPIN, I'm a member of an indigenous Lencan organization called COPIN, que está en el occidente del país y que tenemos como propósito la defensa de los bienes naturales y la reivindicación de nuestra lucha. and we are located in the western portion of our country, and we have as a purpose the defense of our natural resources and the reivindication of our struggle. Y somos una organización antipatriarcal, una organización antirracista, una organización sin fines de lucro. We're an organization that is anti-patriarchy, anti-neoliberal, anti-racist, and we're a nonprofit organization as well. Y yo inicio a poderme integrar a las luchas en la defensa de nuestro territorio y la defensa de nuestra vida desde muy temprana edad. And I joined these struggles for the defense of our territory and the defense of our life at a very young age. Bueno, yo estaba en tercer grado cuando inicié a las movilizaciones que COPIN convocó por primera vez a Tegucigalpa, donde eran varios los propósitos. Uno de los propósitos era de sacar 50 industrias madereras de un municipio indígena lenca que se llama Yamaranguila. And in third grade, I attended my first protest with COPIN. And it was in Tegucigalpa, and it had various purposes. One was to take out 50 lumber companies that were in the same indigenous Lencan territory of Yamaranguila. Nos fuimos por 3 meses a Tegucigalpa hasta poder lograr los objetivos que nosotros llevábamos como pueblo lenca y como organización que queríamos parar la tala del bosque, porque los árboles que estaban naciendo los estaban también destruyendo con esas industrias madereras. And we spent 3 months in the capital until we achieved our objectives as Lencan people and as an organization to stop the deforestation and the destruction that was happening because of the lumber companies in our communities. Bueno, cuando yo regreso al centro educativo, ya habíamos logrado lo que pretendíamos como comunidad y como municipio, y el profesor de mi escuela
ya no quiso o no quería que yo siguiera recibiendo las clases, porque me dijo que había perdido mucho tiempo y que no podía recuperar ese tiempo perdido. And when I returned to school and we had achieved all that we had wanted as a community, as a municipality, and the teacher at the school did not want me to continue to receive classes. Movilizaciones, y yo fui, no saqué el sexto grado en la escuela. Después, cuando ya estaba un poco más grande, ya tenía, ya había una oportunidad de estudiar en escuelas de adulto. Ahí terminé de sacar mi primaria, y después sale el programa de formación docentes indígenas, que fue a través de movilizaciones, que nosotros mismos los movilizábamos, y a la Secretaría de Educación pudimos arrancarle ese proyecto para el pueblo lenca. And one thing that I had forgotten to mention is that the next year after that, I no longer wanted to go to school because I said that if we are going to continue to protest, then I don't want to attend school. I want to be in the protest. And the protest continued come the next year. So I did not continue after my 6th grade in school, and only after I became older did I re-enter the school system with the adult education system. There I finished elementary school, and I also integrated into the youth formation project that only through a process of protest that was put before the Secretary of Education did they pass this project that was mounted for the Lencan people. Ahí me puedo entrar a sacar ciclo, después a sacar lo que fue la carrera como maestro de educación primaria, y no he podido ir a la universidad porque que no hay acceso para poder entrar con nosotros que no tenemos recursos económicos, y otro que nos limita también, ¿verdad?, que en las universidades, porque nosotros somos indígenas, creen que nosotros no podemos estudiar en una universidad, ¿verdad? And so I was able to enter and graduate from the first cycle, and I continued on to study to become an elementary school teacher. But so far I have not been able to enter university because it's very difficult for those of us who do not have the economic resources, indigenous people who are poor. As well, in university, they think that indigenous people do not have the ability to study at the university level. Y también en mi comunidad formé un grupito de 17 jóvenes que querían estudiar y sacar ciclo en la escuela de adultos, en un programa que se llama Educa Todos. Y ahí voluntariamente yo estaba cooperándoles a ellos para que puedan sacar ciclo. Y también he sido parte del Frente Nacional de Resistencia Juvenil a nivel nacional. También he sido miembro de la Coordinación General de COPIN, y me he venido involucrando también en compartir lo que está pasando en las comunidades. Y para esto, and in the community, I also began to form a group of 17 youth who wished to study so that they could graduate. And we called this program Education for Everyone. And we were able to achieve graduation. And I also became involved in the National Resistance Youth Front. And I entered as well at this point into the general coordination of COPIN. I began then to share what was happening in our communities. Bueno, y hoy lo que nosotros como COPIN estamos luchando en contra del sistema neoliberal capitalista, porque el sistema neoliberal tiene definidas las metas, qué es lo que quiere a través del capitalismo.
y a través también de lo que es las políticas desde Estados Unidos para nuestro pueblo, como ser a través de las bases militares en Honduras, como también los impactos que genera en nuestras comunidades a través de los proyectos que implementan. And today, as Copin, we struggle against the capitalist neoliberal system, and this neoliberal system whose goals come forth through capitalism and are supported by United States policy, that is supported by the military bases there are in Honduras. And this brings impacts to our communities through the projects that they implement. Lo que tiene que ver con varios tratados que han firmado entre Centroamérica, la Unión Europea, porque en el 2011 se firmó un convenio de Tratado de Libre Comercio que se llama Honduras Abierto a los Negocios, y otros tratados más centroamericanos que son el CIEMPAC, que es un sistema de interconexión hidroeléctrica mesoamericano, y como el TLC, como el CAFTA, como también el C4 y otros tratados que son lesivos a nuestras comunidades. And this also has to do with the projects of the, this also has to do with the agreements that are signed on a Central American level as well with the European Union, such as in 2011 when a convention, a free trade agreement was passed that was called Honduras Open for Business, and other agreements on the Central American level, such as CIEMPAC, which is the Mesoamerican interconnection of hydroelectric projects, as well as the free trade agreement they call CAFTA, and the CA4, and other agreements that have brought injury to our communities. Y como el sistema neoliberal impone a nuestros gobiernos, al gobierno hondureño le ha obligado que les entregue más del 40% de Honduras está concesionado. Está entregado a lo que es las empresas. Eso tiene que ver con represas hidroeléctricas, con concesiones mineras, tiene que ver con la Red Plus, que es la privatización de la producción del oxígeno que dan los bosques naturales. And this neoliberal system has imposed itself on the Honduran government so that it has turned over 40% of Honduras through concessions over to hydroelectric dams, and turned it over through mining concessions and projects like Red Plus, which is the privatization of the oxygen that's naturally produced by our forests. Y todo eso está conectado con las bases militares de Estados Unidos en Honduras para controlar el territorio. Primero estaban en Comayagua y siguen estando ahí y siguen poniendo otras 4 bases más en la región de la Mosquitia, donde ahí convergen 3 pueblos indígenas, donde es el pueblo Misquito, el pueblo Garífona, el pueblo Tolupán, y que ahí están instalados sin pedir permiso, sin nada, ¿verdad? Como el mismo gobierno les ha dado las concesiones. And all of this is connected as well with the United States military bases there are in Honduras in order to control the territory. The first was in Comayagua, and then they constructed 4 more bases in the region of the Mosquitia, where 3 indigenous communities converge, those of the Mosquitia, the Mosquitu, the Tolupan, the Garifuna, and they placed themselves within this region without asking permission, and the government simply concessioned over the territory. Ellos dicen que con el propósito de combatir el narcotráfico y la inseguridad en esa región.
Y hemos visto en los últimos tiempos que se ha incrementado más la inseguridad y el narcotráfico. Entonces lo que quieren ellos solamente es controlar, porque en ese sector de la Mosquitia hay un yacimiento de petróleo y también hay grandes ríos caudalosos, ¿verdad?, que nacen ahí y que quieren poner represas hidroeléctricas. Ya han puesto unas represas y quieren continuar poniendo más represas y acabar con la naturaleza de esa región. And they say the purpose is to combat drug trafficking and insecurity, but what we've seen over the past while is an increase in insecurity and an increase in drug trafficking. So what they want is for them to have control. In the sector of the Mosquitia, we know there to be oil reserves. As well, there is a large, powerful river where they want to put hydroelectric dams. They have already put some hydroelectric dams there, and now they wish to put more, to bring an end to the natural resources in this sector. Y a nosotros como pueblos, lo que todavía existimos o por lo que todavía existimos es por nuestra forma de organización, ¿verdad?, que tenemos como comunidades, como municipios y que estamos conformados en varias organizaciones, como por ejemplo en el pueblo Lenca, el COPIN, la ONIL y otras organizaciones más que hay del pueblo Lenca, y así otras organizaciones en los demás pueblos, para poder enfrentar a estos grandes monstruos que son depredadores, que son explotadores y que se acaparan los bienes naturales de nuestro pueblo. And as people, we still exist only because of our manner of organizing ourselves as communities and within municipalities. And we've organized along other organizations, many other organizations. Within the Lencan, among the Lencan people, there is Copin and O'Neill among the Lencan people. And there are other organizations and other populations as well that have come to confront this monster that is a predator, that is an exploiter, that attempts to bring an end to the natural resources of our people. Y es por eso que hemos ido impulsando, en ver de que hay grandes amenazas para nuestro pueblo, espacios como el primer encuentro por la refundación de Honduras, donde nos autoconvocamos como pueblos indígenas para poner una constitución de la República o para contrarrestar esa constitución que fue aprobada en 1982, que entró en vigencia y que tiene el propósito de la privatización y la entrega del territorio. No beneficia a la población hondureña, ¿verdad?, que favorece a las grandes corporaciones y a los políticos del país. And because we have taken this up, we have moved forward even though we have faced enormous threats. And we have participated, for instance, in the first meeting for the refoundation of Honduras before the coup d'etat. And it was self-convoked by indigenous peoples in order to contradict and counteract the Constitution that entered in 1982. And its purpose is to privatize the natural resources of our territory, not for the benefit of the people, but the benefit of large corporations and the politicians of our country. Y para esos encuentros se hacen encuentros separados también, los campesinos, las campesinas, los indígenas, las compañeras mujeres, los compañeros de la diversidad sexual, los compañeros que son de otras organizaciones, ¿verdad?, que no son indígenas, para hacer un proyecto nacional y poder tener una constitución
que reconozca a los pueblos indígenas, que reconozca que hay multiculturalidad, que somos un país multilingüe y que la Constitución no reconoce que existimos como pueblos indígenas, ni tampoco las compañeras mujeres. Solo reconoce cuando tiene que casarse o cuando tiene que votar, cuando hay elecciones. Y de ahí no aparecen los derechos de las mujeres y ni tampoco ha habido una reforma. And these meetings, also within these conferences, separate meetings were held between campesinos, small farmers, indigenous people, women, members of the LGBT community, and other friends from organizations who were not indigenous. And this was a national project to articulate a constitution that recognized indigenous people, that recognized our multilingualism and multiculturalism, because the current Constitution does not recognize indigenous peoples. It does not recognize women. It only recognizes them when they must marry or when they must vote, elections, but it does not recognize the rights of women, nor has it been reformed. Y en esos procesos que hemos impulsado salen cosas muy importantísimas, como por ejemplo, donde en la Constitución de la República debe de ser multilingüe, multicultural, y también debe de ser una Constitución de la República que garantice los bienes naturales de los pueblos y cómo debe de ser la administración de estos bienes naturales que tenemos, y que debe de ser sometida a discusión cualquier proyecto que sea, que consultarle a los pueblos, porque no han consultado para poner una represa hidroeléctrica, por ejemplo, que debe de ser consultarle y que debe de ser libre, previa e informada, para que el pueblo se dé cuenta qué tipo de proyecto y cuáles son los beneficios que le va a traer a la comunidad. Porque hoy en día todas las represas y las concesiones mineras que hay puestas en algunas regiones de los pueblos indígenas no tiene beneficio, como por ejemplo la concesión minera del Valle de Siria. And we have, with this process that we put forth, there were very important things that came as we put this process forth, there were very important proposals that came forth, such as a constitution that must be multilingual and multicultural, and also that the Constitution of the Republic must guarantee the natural resources of the communities. And it also articulated how we must administer the natural resources that we have, and that there must be consultation with the communities before these projects are put up, because we have not seen consultations with these hydroelectric dams. And there should be consultation that is free and that is open, informed, and that happens previous to the project starting, so that people know what the benefits of the project might be for the community. But currently, for these mining concessions and these hydroelectric dams in indigenous communities, they have not seen benefit. For instance, in a mine in the Syrian Valley. Ahí en el Valle de Siria, solo lo que ha quedado son los impactos ambientales. El beneficio que le ha quedado a la comunidad es que hay compañeros y compañeras que tienen lacras en su piel por el cianuro que tiran para extraer el oro. Gente que se le está cayendo el pelo. A mujeres embarazadas que abortan porque el efecto de lo que es del cianuro. Ese es el beneficio que le dejan a la comunidad. Más bien son
las están matando a pausas a la comunidad. Y los empresarios y el gobierno dice, es que ustedes están locos, nos dicen a nosotros, porque no quieren un desarrollo en el país. Pero si tienen que desplazar a compañeros y compañeras que de ahí están viviendo, que ahí siembran maíz, siembran frijoles, siembran café, siembran papa y todo lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, y cuando ponen una represa hidroeléctrica, esa gente tiene que irse de ahí, tiene que ser trasladada a otro lugar. Pero ¿quién las va a trasladar? Nadie. Ahí tienen que quedar viviendo en las orillas de la calle o en las orillas de los barrancos, ¿verdad? And all the community is left with is the environmental impact. This is the only benefit that's left for the people of the community. Within the Syrian Valley, people have developed lesions on their skins from the chemicals that are thrown into the air with the extraction of gold. People's hair fall out. Women are led to miscarry. These are the sorts of benefits that the community sees. It is rather killing the community slowly. And the benefit goes to the government and the owners of these companies who tell us that we're crazy, that we don't want development. But what sort of development is it if people must migrate from their communities where they have no place to live, to plant their beans, their coffee, their potatoes, and their corn, and all of that which has to do with their food sovereignty? They lose this when the dam project is put in their community and they are dislocated as a result. They must move to another location, but there is no one to move them to that other location, so they're left to live on the side of the street. Y también hemos sacado más de 15 represas hidroeléctricas que han sido puestas al pueblo lenca. En un solo municipio, primero que les contaba que era por la deforestación, y después le quisieron poner 7 represas hidroeléctricas sin consultarle a la comunidad. Y también el municipio hizo cabildo abierto, hizo 6 cabildos abiertos para sacar esas empresas, y dijeron, toda la gente dijo que no quería represa hidroeléctrica y ponía sus argumentos, que por qué. Y el alcalde, los diputados o los dueños de las empresas o los representantes de las empresas, lo que hacían o lo que están haciendo todavía es intimidar a la población. El alcalde, cuando ve que pasa un líder de la comunidad, lo manda a meter a lo que es a las celdas policiales o al centro penal, y lo llaman solito ahí y le dicen, si usted sigue en contra de esa represa, lo vamos a meter preso de por vida. Si usted simpatiza con Copín, con esos revoltosos, les dice, los voy a dejar presos de por vida. No los han dejado presos porque nosotros movilizamos la gente y los sacamos cuando va toda la gente a sacarlos, ¿verdad? Y si no, se quedaran de por vida los compañeros ahí metidos, ¿verdad? Y por una causa justa que nosotros estamos defendiendo. Por eso nos criminalizan a nosotros nuestro movimiento. And we have been successful in taking out 15 hydroelectric dams in Lencan communities. And for example, in one small municipality before, I had mentioned the deforestation, and now they have wanted to put up hydroelectric dams and have done so without consulting the community. And the community organized themselves on the community and municipal level and held 6 different open consultations and said that they would take out this dam. They
all articulated that they did not want it there, and they gave arguments for why they did not want it there. However, the mayor and politicians and the owners of these companies and the representatives continue to intimidate members of the community and would single out leaders and send them to the cell, send them to the penal center, and say that if they continue against this hydroelectric dam, that they will stay they will be under arrest for life. And if they continue to organize with members of COPIN and all of these rebellious types, that they will continue to be in the cell for life. But they have not been in the cell for life only because we have mobilized and protested until they have been taken out. But if not, they would be spending life in prison. And that is how we have had to defend before the criminalization that is how we have had to defend ourselves, as they have criminalized our movements. Y también por la lucha a nivel del país, o la lucha que se ha tenido después del golpe de Estado, que mucha gente ha salido a las calles a protestar en contra del golpe de Estado. Han habido asesinatos a compañeros indígenas, torturados, gaseados, mujeres que han abortado, ¿verdad?, por el gas lacrimógeno, a compañeros abogados que los han asesinado por llevar casos de compañeros campesinos, y también a compañeros campesinos, 79 campesinos han matado, también a compañeros periodistas, ¿verdad?, que informan, que dicen qué es lo que está pasando en el país, a jóvenes, a feministas, de la comunidad de la diversidad sexual, los han matado, y a todos estos los involucran que son criminales. Ellos dicen que están combatiendo la inseguridad en el país, pero son a compañeros y compañeras que los están asesinando, y ellos dicen que son del crimen organizado, ¿verdad? Solo por defender la democracia en nuestro país, por defender nuestra vida, por defender nuestros bienes naturales que tenemos como pueblo y como pueblos indígenas. And the struggles that we have brought forth on the national level, and the struggles that have happened since the coup d'etat, where many people have come and protested in the streets against the coup d'etat. People have been assassinated. Indigenous comrades have been tortured, gassed. Women have miscarried because of the tear gas that has been thrown. Lawyers, 2 lawyers recently have been killed for being in charge of cases of campesinos, small farmers. 79 campesinos, small farmers, have been assassinated. Journalists, those who inform people of what is happening in the country, have been assassinated. Members of the LGBT community, feminists, youth. And what they say is that they're involved in crime. They say that they are combating crime, and that these people, these citizens, are members of organized crime just for defending democracy, defending their rights, and defending the natural resources there are in indigenous communities. Debido a toda esa problemática, nos hemos visto obligados a articularnos con otras organizaciones en otros países, en Latinoamérica, en Suramérica. Por ejemplo, en Guatemala, la lucha fuerte que tienen los compañeros indígenas maya quiché, donde en un lugar que se llama Totonipán han asesinado de un solo, en una movilización, 8 compañeros y compañeras. En Panamá, a los compañeros Nove, ¿verdad?, que los han estado reprimiendo y les han estado poniendo represas hidroeléctricas en sus comunidades. También en Costa Rica, a los Bribri, ¿verdad?, que también tienen una lucha fuerte
y que es necesario articularse. Y por eso nosotros nos hemos articulado y tenemos varios movimientos mesoamericanos o latinoamericanos, ¿verdad? Para poder luchar contra estos grandes proyectos que ya no son solo nacionales, y sino que son regionales. And for all of these struggles and problems that we have seen, it has become necessary to organize ourselves alongside other organizations throughout Latin America and South America. Guatemala, the indigenous people there, have a very strong fight, the Maya Quiche. The Maya Quiche. In Totonipan, in one protest, they killed 8 community members, men and women. In Panama, the Nove have continued to be repressed. And in their communities as well, they are putting up hydroelectric dams. In Costa Rica, the Bribri, they have a very strong struggle. And it is for this reason that we have needed to organize ourselves alongside other organizations and create a movement within Mesoamerica, within Latin America, because this is no longer just a national problem, but a regional problem. Y también le hemos apostado a radios comunitarias, ¿verdad? Donde también tenemos una articulación a nivel nacional en Honduras, a más de 25 radios que están en diferentes lugares del país. También una red de radios alternativas, populares y comunitarias a nivel de Mesoamérica. Y también en toda Latinoamérica, que cubre hasta Suramérica, donde también damos a conocer nuestras propias problemáticas, porque hay un cerco mediático que no sale lo que está pasando en nuestras comunidades. Por ejemplo, toda la corporación de Televicentro, de Radio América, HRN, en Honduras eso no informan nada. Lo que informan es, por ejemplo, lo que hacen los políticos, pero lo que está haciendo el pueblo no lo informan. Entonces, esto es lo que les quiero compartir y muchísimas gracias. Y dejamos a la compañera Elis para las preguntas y respuestas. And we have also organized community radio with organizations across the nation of across Honduras. 25, we are organizing alongside a group of 25 community radio stations across the country that are alternative popular community radio stations that we organize with as well on a Mesoamerican level. And we are articulating ourselves throughout Latin America in a network that is covered up until South America in order to articulate what our own problems are, to let people know what is happening, because Telecentro and other large media do not say what is happening in the country, in our communities, but rather says what the politicians are doing, not what we are doing. So with that, I would like to say thank you very much, and I will pass the word to Elise, who will facilitate a Q&A. Vamos a tomar un par de preguntas. Sé que ha sido un día largo por muchos de ustedes, pero un par de preguntas y después qué pueden hacer desde aquí. Si quisiera preguntar en español, está bien, por favor, preguntarlo en inglés. Podemos traducirlo. ¿Podría explicar usted
¿qué son, más profundamente, qué son los intereses? ¿Por qué están manejando este tema en esta manera, en una manera tan violenta y esas cosas? ¿Por qué no están persiguiendo los Estados Unidos una manera más específica para trabajar conjuntamente en el tema del comercio? Bueno, Quizás. Bueno, los intereses, sabemos que desde el capitalismo o del neoliberal está planteado que deben de acapararse los bienes naturales para poder suplir sus necesidades como empresas y superarse más para joder a otros pueblos, porque de eso viven ellos. Y que, por ejemplo, si nosotros ponemos una denuncia, si la ponemos, por ejemplo, a nivel de la Organización de Estados Americanos, a los Estados Unidos o a los empresarios estadounidenses, no les hacen nada porque ellos mismos están financiando a estas organizaciones. Por ejemplo, también con los bancos internacionales, ¿verdad? Para poder mantener ahí, si hay una denuncia contra los empresarios, no van a hacer nada. Y entonces solo lo que nos queda a nosotros como pueblo es reivindicar nuestras luchas y ejercer nuestra autonomía como pueblos indígenas y también basados en el convenio 169 de la OIT. These are the interests, we know, of capitalism and neoliberalism to monopolize the natural resources. And they do this in order to complete their needs as companies so that they can gather this and then go and screw over another community. This is what they live for. And to put an example on the level of the Organization of the American States, the United States or United States companies, and the financial organizations, for instance, the international banks, to maintain. If we denounce a company that has put up a project, they will do nothing because they are the same ones who are investing in this project in the first place. So for that reason, we must revindicate our struggle and exercise our autonomy as indigenous communities based in Convention 169 of the ILO. Y ahí hay otro elemento que también es como firman convenios entre los gobiernos, no con el pueblo. Entonces, por eso también les avala para estar haciendo cualquier intimidación o quitarle los bienes naturales al pueblo. Por eso entre ellos mismos se hacen los arreglos. Y por eso es que como pueblo lo que nos queda es la organización nada más. And another element is that these agreements are signed between governments, not people. So they are then free to practice intimidation and take the natural resources, and that is because they make their own rules. And we're only left with our own ability to organize ourselves. It's kind of complicated. ¿No? ¿No? ¿Otras preguntas? Usted dijo que los Estados Unidos financiaban en Honduras y que también el gobierno de Honduras también participa en las actividades indígenas. Con los problemas que están pasando, ¿dónde cree usted que la solución debe de empezar, en los Estados Unidos o en Honduras? So, you had mentioned that the
Bueno, lo primero es que el mismo pueblo empiece de aquí de Estados Unidos a estar presionando al gobierno de aquí de Estados Unidos o llamando a sus senadores para que ya no le dé más apoyo económico al ejército y a la policía, que no es para combatir la seguridad, y sino que para tener un estado de terror contra nuestros pueblos indígenas. Y otro de los propósitos que debe de ser es que quiten las bases militares de Estados Unidos en Honduras, las 5 bases que hay, y que también cierren, por ejemplo, las escuelas de las Américas, porque ahí sirve para entrenar a la gente o a la policía y a los del ejército, y para que lleguen a torturar, a hacer espionajes, a hacer cualquier tipo de maniobra en el país. Les voy a poner un ejemplo muy cortito, como por ejemplo lo que han creado para el Aguán, para los campesinos y las campesinas, que se llama Operación Satrush 1 le pusieron, después le pusieron la Operación Satrush 2, donde han asesinado más de 79 compañeros campesinos y campesinas. O sea, para eso se preparan en las escuelas de las Américas. First, it's the same people of the United States that must push pressure on their own government here in the United States, call their Senate to say that they should not be giving this economic aid to the military and police of Honduras that is not used to combat security, but rather creates a state of terror for indigenous peoples. And also to take out the 5 military bases that they have in Honduras, and to close the School of the Americas that serves the purpose of training the Honduran police and military in torture, in espionage, in whatever work they would like them to take up. And to just give one small example of this, for campesinos, small farmers, in the region of the Iguan, they created Operation Satruch, and then they continued, and they made another operation, Satruch 2. And for this reason, more than 79 campesinos, men and women, have been killed in the Iguan. And this is why they received training in the School of the Americas. Durante la época de tu organización, ¿qué son las victorias más importantes? In the time of his organization, what have been the most important victories that his organization has accomplished? ¿Podemos decir rápidamente que recogen los papeles Sí. mientras que salgan? Dígale, Juan. ¿Verdad? See, if people need to step out, make sure to get the handouts over there on the table. That was me talking. I wasn't interpreting. Sorry. No estaba interpretando yo. Eso fui yo. Bueno, nosotros como COPIN hemos tenido varios éxitos. Uno de los éxitos es que a la UNESCO le pusimos una denuncia porque estaba atropellando a nuestros compañeros y compañeras a través de poner centros comerciales en lugares sagrados del pueblo lenca. Y que allí los compañeros y compañeras, en ese lugar que le llaman la gruta, o que le llamamos la gruta, es un lugar de encuentros, de actos ceremoniales, de actos de paz, de compartir chilate, chicha, hacer el baile del huancasco, hacer actividades culturales. Y la UNESCO quería poner centros comerciales. Y nosotros le pusimos una denuncia. Primero le dijimos al alcalde y a ellos que ellos estaban cometiendo un delito, pero no hicieron caso. Y pusieron la primera fase. Entonces nos obligó a mandarle una carta a la coordinadora que está en Costa Rica
y también la que tienen en Ginebra, y que se movilizaron de inmediato a la Esperanza Intibucay a hablar con nosotros que dejáramos pasar el proyecto. Y nosotros le dijimos que las bases nos han dicho que no quieren que construyan ese proyecto de centros comerciales. Entonces nos pidió perdón y nos dijo que ellas habían metido los pies en ese sector y que la UNESCO se iba de Honduras si nosotros no dejábamos que se construyera ese centro comercial que tenían para la privatización en ese sector. Y tenemos varios, como por ejemplo, As COPIN, we have had various successes. For example, we put a denouncement against UNESCO. They were threatening, they brought threat to a community when they proposed putting up a mall in a sacred location for the Lencan people. And they were to call this location the Gruta. And this is a place in which we hold ceremonies. We hold acts of peace, and we share chilates and chicha, and we dance. We practice the Guanacaste dance. And there, the UNESCO wanted to put a mall. So we told the mayor that this was a crime, and first, the mayor did not pay attention, and they continued with the first phase. We sent a letter to the coordinator in Costa Rica and is also in Geneva. And they came and mobilized in Esperanza, even though we said that we did not want this project, and said, why do you not want this project? And we articulated that we did not want this mall to be constructed. So they gave their apologies and said they had committed a large error, and that if they were not permitted to move forward with this project of privatization, that they would leave Honduras. y por ejemplo la obtenencia de radios comunitarias, creación de 2 municipios indígenas, uno se llama San Francisco de Opalaca, el otro se llama San Marcos de Caiquín. También hemos gestionado a través de las movilizaciones, como el programa de formación docentes, como el programa de enfermería, como propuesta también del espacio refundacional, donde queremos construir una constitución de la República diferente, que también eso sea originario desde las comunidades, desde los espacios diferentes. También hemos obtenido títulos comunitarios para comunidades indígenas y también hemos echado más de 20 represas hidroeléctricas y concesiones mineras y megaproyectos turísticos que son puestos por grandes empresas. And another example, we have also created many community radios and worked in 2 municipalities, San Francisco of Opalaca and San Marcos of Caiquín. And we also formulated the program for youth formation. We've created health centers. And we've also participated in the project of the refounding of our country, where we articulated what we wanted within the Constitution of the Republic to create different spaces. We've also been successful in obtaining community titles for various communities. And we have not let 20 projects such as mining concessions, hydroelectric dams, and mega projects of tourist companies to enter our communities. I'm going to just take 1 minute Voy a to tomar respond to your un earlier minuto para question, responder a su pregunta de antes. No iba a decir el intento de la intención de los Estados Unidos en América Latina, pero quisiera dar algunos pensamientos para reflexionar. Uno es que el lenguaje que usaban en el 3 de mayo, cuando apoyaron a la conferencia de Honduras, estaba abierto para comercio. Eso es las mismas palabras que usábamos en Irak.
hace 5 años reflexiona lo mismo. Me interesa que estamos usando el mismo idioma. Estamos conscientes del poder del petróleo y el poder estadounidense y las dinámicas de petróleo, y también debemos de hacernos conscientes de esas mismas dinámicas alrededor de agua. Bueno, estamos acostumbrados de pensar en petróleo, pero tal vez no el agua, los bosques. Yo diría que más y más intereses globales sería alrededor de esos recursos. Un par de pensamientos. Un minuto más para donde pueden aprender más como personas que viven en los Estados Unidos. Esta es la hoja más importante por ahí. Dice 5 acciones que pueden tomar por Honduras. Ahí en el fondo hay varios puntos de habla. Si no estás una persona que llama a su congresista, debe de empezar, porque si fuera 3 de la tarde y llamamos todo el mundo a Franklin, cambiaría su política en Honduras. Puedes decir que yo he escuchado de alguien de Honduras que es indígena, conociendo lo que estamos haciendo en Honduras y diciendo que estamos haciendo con este apoyo económico, porque está ahí. Y Al Franken debe de ser un líder en este y puede empujar para cambiar la ayuda económica en Honduras y la región. Hay un paquete de información que tiene mucha información, artículos, videos, información multimedia. Puedes aprender de muchas organizaciones y movimientos de lo que está pasando en Honduras. Recién en La Nación tiene un artículo de Dana Frank y esta versión de asuntos internacionales en línea tiene algo sobre Honduras, también el New York Times. Copin tiene su propio sitio de web, copin.org. Pues participar a ver que también hacemos pasantías desde aquí. Si están pronto van a hacer algo después de graduarse, hay espacios abiertos en Colombia y México y es un trabajo muy importante si les interesa. Finally, I'd encourage you to come on a delegation. The green sheet there works for your schedule. So we're going to Colombia in January. Deben de participar en It'll la be a delegación. experience. Va a We ser have amazing una delegation programs, and I experiencia recommend them. excelente y los Finally, I'd recomiendo. just like to thank you all for En being fin, here. I know it can be quisiera hard listening to agradecerles translation por back and forth, but I estar really aquí. appreciate your Sé presence. que And se it is cansa incredibly uno important what escuchar we're la hearing from traducción a Tomás veces, and pero es muy Honduras. importante lo que Thanks so much estamos for having escuchando us de and hosting us. Tomás y muchísimas gracias por